আমি প্রত্যেকটি মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা সর্বদা তাদের সেবা করব। তারা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তারা আমাদের সরকারের প্রণয়ন করা সিএএ এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাস করার অধিকার পেয়েছেন। মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নদিয়ার তাহেরপুরে ভার্চুয়াল বক্তৃতায় মতুয়াদের কথা তিনি কিন্তু সেইভাবে মতুয়াদের উল্লেখ করে কিছু বলেননি। তাতে মতুয়ারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পেরে না বলা প্রসঙ্গ এবার একে একে এক্স হ্যান্ডেলে লিখে প্রকাশ করলেন মোদী। তিনি পরিষ্কার বললেন, মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে আমরা সর্বদাই সেবা করব। সকালে আবহাওয়া খারাপ, ঘন কুয়াশায় রাজ্য ঢেকে গিয়েছে, দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে, যে কারণে হেলিকপ্টার নদিয়ার তাহেরপুরের জনসভায় পৌঁছাতে পারেনি, তাই সেখানে তিনি পৌঁছাতে পারেননি। শেষমেশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অডিও বার্তায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় বিজেপিকে একবার জিতিয়ে এনে ক্ষমতায় আনার সুযোগ দিতে বলছেন মোদী। ভাষণ শুরুর আগেই বিজেপির কর্মী সমর্থকদের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেন, জয় নিতাই, বড়দের প্রণাম, সকলকে শুভেচ্ছা। আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে পৌঁছাতে পারেনি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। এরপরে অডিও বার্তায় নরেন্দ্র মোদীর মুখে হরিচাঁদ ঠাকুর থেকে শুরু করে বড়মার কথা শোনা যায়, কিন্তু শোনা যায়নি মতুয়া প্রসঙ্গ। মতুয়াদের প্রশ্নের উদ্বেগ ঘোচাতে এবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন, আমি প্রত্যেক মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা সর্বদা তাদের সেবা করব। তারা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তারা আমাদের সরকারের প্রণয়ন করা সিএএ এর মাধ্যমে সসম্মানে ভারতে বসবাস করার অধিকার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠিত হলে মতুয়া ও নমশূদ্র সমাজের জন্য আমরা আরো বেশি করে কাজ করব। প্রসঙ্গত ভাষণ শুরুর আগে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন নরেন্দ্র মোদী, জয় নিতাই, বড়দের প্রণাম, সকলকে শুভেচ্ছা। আবহাওয়ার খারাপ থাকার কারণে পৌঁছাতে পারিনি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো। পৌনে দুকে আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মোদীর বিরোধিতা করতে হলে করুক, কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না বাংলার বিকাশে কেন আটকানো হচ্ছে। মোদীর বিরোধিতা করে বাংলার জনতাকে দুঃখী করবেন না, অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না, তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ করবেন না। বাংলার জনতার কাছে হাত জোর করে বলছি, বিজেপিকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার এনে দেখুন কত তাড়াতাড়ি বাংলায় উন্নতি হয়। কি বলছেন মোদী, শোনাবো। हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं।
साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। साथियों, नादिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती थी, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोत माताले, आमार एकला निताई, यह भावना आज भी यहां की मिट्टी में, यहां के हवा पानी में और यहां के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। আর এবার মতুয়াদের প্রশ্নের উদ্বেগ ঘোচাতে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বললেন যে আমি প্রত্যেক মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি আমরা সর্বদা তাদের সেবা করব। তারা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তারা আমাদের সরকারের প্রণয়ন করা সিএএ এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাস করার অধিকার পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে মতুয়া ও নমশূদ্র সমাজের জন্য আমরা আরো বেশি করে কাজ করতে পারবো। আরো একবার শোনাবো কি বলছেন তিনি। পৌনে দো के আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।